El título es Movimiento de Avivamiento. En lo personal, primeramente, habéis de avivaros. Si se levanta el avivamiento personal en cada uno de vosotros, se levantará el avivamiento de la iglesia. Si se levanta el avivamiento en la iglesia correcto, se avivará el campo también. Al igual que en Éfeso fue posible que todos pudieran escuchar el Evangelio, en sus campos también escucharán el Evangelio. Después del culto del viernes, yo vine a la iglesia. Todos habéis visto que el asistente pastor Chue Yoan dirigió el culto del viernes. Y Johan Lee fue el sábado. Entonces pude dar gracias a Dios al ver sus testimonios. Puedo ver que han pasado 10 años y ellos se están levantando correctamente. También llamé al pastor Sin. Entonces él vino y trajo algo. Y le dije, ¿qué es? Y me dijo, es mi esposa. Traía las cenizas de su esposa. Entonces hemos decidido que en la parcela de la iglesia derramar sus cenizas. Pienso que tiene un sentido muy grande. Antes de que ella falleciera, dijo esto. Dijo, me gustaría hacer mi funeral en la iglesia. Pues dimos culto al final en el cementerio, pero toda la iglesia estuvo ahí en realidad. Cuando un creyente da a luz, una creyente, vienen a la casa de misión a recibir. A recibir entrenamiento mientras se recuperan del posparto. Pues yo he pensado, no es mala idea dar culto en el tanatorio porque pues vienen también no creyentes conocidos de la persona fallecida y ahí comen. Ahí comen y también se les puede predicar el Evangelio. Lo más importante es que ese creyente, mientras tenga vida, que esté bajo la corriente de la iglesia. Entonces yo he visto recién nacido y también a ella que fallecía. Entonces yo al pastor Sinewon le he dicho que hay algo de gratitud en mi corazón. Fue cuando ella, antes de fallecer, subía en el coche hasta Seúl, el hospital, y ella, porque le dolía y no podía dormir, pero el pastor Sin estaba durmiendo porque estaba muy cansado. Pero dice que de madrugada él se despertó. Y se despertó porque su esposa, enferma, estaba orando.
Al principio, él escuchaba si estaba orando para que fuera sanada o para que no le doliera. 그러니까 회개 기도를 하더랍니다. Pero ella en realidad estaba arrepintiéndose. 첫 번째, 복음 몰랐던 거 하나님 용서해달라고. Decía, Señor, perdóname porque yo no conocía bien el Evangelio. 내 자신 생각 중심으로 살아왔던 저를 하나님 용서해달라고. Perdóname porque he vivido bajo mi pensamiento y centrado en el yo. 교회의 흐름과 이 전도자가 얼마나 소중하고 귀중한 거 모르고 내 생각과 내 마음이 원하는 대로 살아온 거 하나님 용서해. He vivido acorde mi corazón sin tener en cuenta lo importante y preciado que es la iglesia y el evangelista. 전도에 관심 없이 내 일에만 살았던 나를 하나님 용서해달라. He vivido ocupado en mis asuntos sin tener nada que ver con el evangelismo y las misiones. 어려움을 주고 문제를 준 것처럼 보지만은 하나님이 인의 영적 상태를 완전히 하나님이 바꾸신다는 것을 제가 들으면서 다시 Es que estaba enferma, pero a través de la enfermedad yo he visto cómo Dios ha cambiado por completo su estado espiritual. 여러분 인생은 길게 살아도 변개입니다. ¿Pensáis que vivir muchos años es bueno? 살면은 일찍 가고 할 수도 있겠지요. ¿Y morir de joven es algo malo? 그럼 더 중요한 거는 영원한 세계가 남아 있습니다. Más importante que todo eso es que hay una eternidad. 인생에 사는 동안 여러분 영원한 세계를 준비해야 돼요. El tiempo que viváis tenéis que prepararos para la eternidad. 길어야 100년밖에 안 되는 우리 인생을요. 여러분 영원한 것을 바꾸고 영원한 것을 두고 여러분이 준비하는 축복의 시간이 돼야 돼요. El tiempo que estáis aquí ha de ser un tiempo de bendición para vuestras vidas para preparar lo eterno. 무슨 말을 알아듣겠습니까? Tenéis que entender lo que digo. 인생 길어야 100년이라니까요. Es que, ¿qué largo será tu vida? ¿100 años? 이 시간 동안에 여러분이 영원한 나라, 영원한 세계를 두고 여러분이 준비하는 인생이 돼야 돼요. Bajo una eternidad, 100 años también es muy poco, pero tienes que usar ese tiempo para preparar lo eterno. 그 시간이 이 시간이 돼야 됩니다. Ese es el tiempo de ahora. 그래서 여러분이 알면은 왜 D2에는 또 다락방 전도 운동은 원거리 훈련이 많고 모임이 많냐? Si realmente lo conoces, entenderás por qué tenemos muchos entrenamientos y por qué ha de ser dar a pan. 저희 교회는 또 명절에 또 집중 훈련합니다. Tenemos la festividad nacional de la Acción de Gracias coreano 그런 거를 여러분 아셔야 en unas semanas y nosotros nos reunimos en la iglesia a concentrarnos. ¿Por qué? 성도들은 그럴 겁니다. 뭔 훈련이 많으니까 여러분 쓸데없는데 돈 쓸 일도 별로 없죠. Muchos creyentes dicen, es que no podemos descansar o hacer otra cosa, ¿por qué tenemos que reunirnos y concentrarnos? 그런 부분을 알고 하나님이 교회를 통해서라도 여러분을 계속 영원한 것을 준비할 수 있도록 여러분을 인도해 주시니까 얼마나 감사합니다. Si no hubiera este entrenamiento, usaríais el dinero en otra cosa que nos sirve para nada. Es algo que tenéis que dar gracias. 여러분 생각대로 원하는 대로 살아갈 거잖아요. Si no tenéis entrenamiento, este tiempo lo usaríais para hacer lo que a vosotros os gusta. 집중 훈련도 감사함으로 참여하시기 바랍니다. Vividos centrados en el yo nuevamente. Dar gracias a Dios. 시간을 통해서 여러분의 영원한 것, 여러분의 가정에 영원한 하나님의 나라의 비밀이 누려지는 축복이 있게 되길 바랍니다. Y a través de este tiempo, que sea un tiempo donde os podáis concentrar en el Evangelio y también dar gracias a Dios. 왜 집중, 왜 합숙하느냐? ¿Por qué nos concentramos en un entrenamiento? 제가 어제 그런 생각이 들더라고요. Yo ayer pensé en esto. 하나님 나도 좀 이제 뭐 좀 편안하게 좀 괜찮은 아파트에서 좀 살면 안 되겠습니까? Dios, ¿es que yo podría vivir ya cómodamente en un apartamento? 이 두세 평밖에 안 되는 방에서 이거 뭐 바보다로 이 같이 사는 게 이게 저도 이제 좀 홀로 좀 편안하게 좀 살면 안 됩니까? ¿No tendré que vivir yo ya solo en un apartamento, no aquí en esta habitación que estoy encerrado en la casa de misión? 물러주고 하는 저는 조금 이제 한 30평이라도 되는 아파트에 아니면 저 푸른 초장에 좀 집이라도 하나 짓고 좀 그래 살면 안 되겠습니까? Tenemos algo de terreno, puedo construir una casa para mí aquí enfrente y también dejar mi habitación al asistente, al pastor Sinewan. 올라오는 거예요. Es que he pensado en esto. 근데 제 안에 하나님께서 제 마음과 생각에 또 성령의 음성이 있잖아요. Pero en mi corazón y en mí está el Espíritu Santo también. 내 창세기 3장에 나라는 게 있잖아요. Y yo veo
y reconozco el yo de Génesis 3, 썩 올라오더라고요. que aparece también en cada momento en mi pensamiento y corazón. 그런 생각이 많이 들어요. Y intento vivir más cómodo. 어제 또 막 좀 제가 좀 청소도 좀 하고 버릴 거 버리고 막 이랬거든요. Ayer pude limpiar un poco mi habitación y tirar aquello que no necesitaba. 이거 집어넣어야지 여기 내 방에. Entonces, tengo que poner al pastor Sinebón aquí en mi habitación y yo me voy. 아파트 좋은 데나 좀 이렇게 넓은 집 지어가지고 좀 이제 나가서 혼자 좀 살고 싶다. Y me voy a una casa yo solo un poco grande. 근데 이제 내 안에 하나님이 이제 내 마음과 생각에 하나님이 이제 말씀을 주시더라고요. Pero Dios me decía esto a mi corazón. 결론적으로 말하면 너는 진짜 네 인생 끝날 때까지 여기서 이들과 함께 가. En conclusión, Dios me decía, hasta que tú te mueras, estate aquí junto con los discípulos. 하나님 주신 최고의 축복이고 선물이다 이 마음이 들더라고요. Esta es la mayor bendición que yo tengo para ti. 예, 하나님 그래 하겠습니다. Así que estate 제가 하나님 앞에 교회 안에서 교회와 함께 가겠습니다. junto con los adictos, bien cerca de la iglesia y todos los discípulos. 사실 최고의 축복이거든요. Es la mayor bendición para mi vida en realidad. 뭐 내 혼자 좀 괜찮은 아파트에 뭐 이렇게 편하게 있는 것도 있는 거지만은 실제 이 미션홈에서 제자들과 함께 같이 인도받는다는 것만큼 축복은 사실 없잖아요. Pues vivir en un apartamento yo solo parece ser que puede ser más cómodo para mí, pero es una gran bendición estar junto con los discípulos y con aquellos que están recibiendo sanidad. Y también Jesús lo hizo así. 그 삶을 살아갈 수 있다는 자체가 제게 축복이에요. Que yo pueda vivir ese tipo de vida como Jesús lo hizo es una gran bendición para mí. Es la conclusión en la que llegué ayer. 왜 예수님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 3년 6개월간 공생애를 합숙을 하셨습니다. ¿Por qué Jesús se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió 3 años junto con los discípulos? 왜 그리스도께서 지금 저와 여러분 안에 성령으로 함께 와 계시하면 됩니까? ¿Por qué Jesucristo ha venido a vuestras vidas, a vuestros corazones, con su Espíritu? 예수님이 제자들을 부르셨잖아요. Jesús llamó a sus discípulos. 하나님이 그리스도를 통해서 저와 여러분을 부르셨어요. Dios os ha llamado como discípulos. 그리고 뭐냐? 동거하셨죠. Y después convivió con ellos. 그 그리스도는 지금 저와 여러분 안에 그리고 지금 우리와 함께 하십니다. De la misma forma, está en vosotros, está junto con ustedes. 소수 집중하셨거든요. Y se concentró en una minoría. 그 말은 저와 여러분 한 사람을 확실한 사람으로 영적 상태를 바꾸고 계신다 이 말이에요. En otras palabras, aunque está en muchas personas, en lo personal, en tu vida, está obrando concentradamente. 제자들만이 아니고 함께 같이 현장을 보여주시고 현장에서 직접 모범을 보이셨어요. Y junto con los discípulos les enseñó ese modelo en el campo. 그래서 정말로 가치 있는 게 뭔지를 알도록 십자가 이야기를 하셨죠. Para que pudieran conocer aquello que realmente tenía gran valor, que es la cruz. 자신이 십자가에 죽어야 될 이유를 자꾸 이렇게 말씀하셨어요. Continuamente mostrándoles la razón por qué había de morir en la cruz. 그리고는 이제 뭐냐? 내가 가야 될 장소에 너희들이 대신 가는 거야. Y después los comisionó al lugar donde él tenía que ir. 지금 여러분의 가정, 지금 여러분의 업, 여러분의 현장은 주님이 가셔야 되는데 여러분이 대신 가 있는 겁니다. Jesucristo ha de ir a vuestras familias, ha de ir a vuestros puestos de trabajo y vosotros sois esos embajadores que vais en su lugar. 그래서 성령으로 모든 것이 함께 역사하시겠다고 이야기했어요. Y dividió 공생의 cada una de las tareas a cada uno. 제자들과 함께 예수님이 계셨어요. Durante 3 años en su vida pública estuvo junto con los discípulos. 왜 그렇게 하셨을까요? ¿Por qué lo hizo así? 왜 이래야만 될까요? ¿Por qué lo hizo de esta forma? 예수님이 왜 이렇게 하셔야 될까요? ¿Por qué lo tenía que hacer así? 이렇게 안 하면 안 되는 이유가 있을게요.
Habrá una razón de por qué lo tenía que hacer así y si no era así es imposible. 제자들의 이전 상태, Es el estado espiritual que tenían antes los discípulos. 그리고 이스라엘이라는 나라의 여러분의 흐름을 여러분 이해하시면 이 방법밖에 없어요. Tienen que entender el estado espiritual que cada uno de ellos tenía antes de Cristo, antes de estar con Cristo, y la corriente en la que venía Israel. 구약의 마지막 성경이 말라기입니다. El último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. 이라는 기간이 하나님의 말씀이 끊어진 시대죠. Y hasta que comienza el Nuevo Testamento pasan unos 400 años. 구약의 마지막 선지자가 말라기입니다. Malaquías fue el último profeta. 그리고 예수님이 오시기까지 한 400년간 하나님의 말씀을 전달하는 선지자가 없었어요. Y no hubo otro profeta hasta que Jesús vino, nació. 그 기간을 신구약 중간사라 하더랍니다. Ese es el tiempo entre medias del Antiguo y el Nuevo Testamento. 자, 이스라엘이라는 나라는 바벨론에 70년 포로되어 있었어요. Israel fue esclavo de Babilonia durante 70 años. 그리고 이 바벨론을 메데 바사 페르시아가 또 정복했죠. Y también Persia conquistó Israel. 그다음에 알렉산더 대왕이 일어나가 헬라가 또 그 시대를 정복했습니다. Y los griegos con el rey Alejandro también los conquistaron. 로마가 일어났어요. Después se levantó Roma. 예수님이 오실 때는 이스라엘이라는 나라는 로마에 속국돼 있었어요. Y cuando Jesús nació, Israel estaba bajo el dominio de Roma. 70년 포로 생활 그리고 페르시아 제국의 다스림 속에 또 헬라라는 그 어마어마한 문화 속에 로마에 속국돼 있었어요. 70 años en Babilonia, después a través de Persia, la influencia de los griegos y ahora bajo el dominio de Roma, del Imperio Romano. 신앙 속에 각인돼 있고 뿌린되고 체일된 거 많겠죠. Entonces ahí, como estaban sufriendo mucho, había mucha incredulidad que estaba grabada en ellos. 사단이 이들에게 완전히 다른 거 집어넣었겠죠. De forma invisible, Satanás ya había plantado en el corazón del pueblo de Israel muchas cosas incorrectas. Tenéis que entender esto. 성도들이 어느 날 교회를 오게 돼요. Un día, un creyente viene a la iglesia. 이런저런 문제 사건을 통해 여러분이 복음도 듣게 되고 교회도 다닐 수 있죠. Por ciertas circunstancias o problemas, un día escucháis el Evangelio y un día estáis en la iglesia también. 그는 다른 것들로 완전히 망대가 세워지는 거예요. Pero tienes que conocer que durante muchos años se ha levantado en ti otra cosa que no es el Evangelio. 여러분이 일주일에 한 번씩 교회 와가지고 예배 한번 드리고 가는 걸로 절대로 여러분 안 바뀝니다. Esa torre que hay establecida en tu vida, viniendo una vez a la semana el domingo al culto, una hora, no se cambia. 여러분은 또 납니다. Acaba el culto y sales con el yo. 저런 명절을 앞둔 주간에 여러분 분주하잖아요. De forma especial, ahora tenemos este tiempo para concentrarnos en la festividad de la acción de gracias y vuestros corazones están divididos. Tenemos que ir 선물 돌려야죠. a la familia, tenemos que hacer regalos, tenemos que hacer muchas cosas. 지금 월급에다가 보너스 주고 보내야죠. Es que como en mi empresa me dan incluso un bonus de salario, 안 보이게 세상이 명절이라는 걸로 분주하고 바쁘게 오직 육신적이고 세상적인 것들로 마음 생각이 돌아갈 수밖에 없도록 시스템이 다 돌아가고 있습니다. para que pueda disfrutar en estas vacaciones, en esta festividad, haciendo lo que a mí me gusta, pero no puedo. 이게 하나님이 있습니까? ¿En esas cosas está Dios? 그 속에 여러분 진짜 기도가 됩니까? Bajo haciendo esas cosas, ¿puedes orar? No, estás ocupado haciendo otra cosa. Estás pensando en otras cosas. 마음에 그의 나라와 그의 의를 두고 여러분이 기도가 됩니까? Ahí no puedes buscar el reino de Dios y su justicia haciendo otras cosas bajo esa corriente. 그래서 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그리스도 오신 예수님이 실제로 뭐냐? 제자들 불러가지고 함께하기 시작한 거예요. Por eso, Dios comenzó su ministerio llamando a los discípulos y conviviendo con ellos. 지금 저와 여러분 안에 계시잖아요. Y de forma real está en ustedes. 함께하고 계시고. Está junto con vosotros. 근데
여러분들이 지금까지 살아온 그 각인 뿌리 체일된 것 때문에 나중심으로 살아요. Pero por la naturaleza que tenemos y que hemos venido viviendo hasta ahora, estamos grabados con el yo y vivo centrado en el yo. Esto ha de cambiar. No puedes no cambiarlo. 그래서 여러분 교회에서 왜 합숙이며 왜 집중인가를 여러분 잘 이해하셔야 돼요. Si no ves esto, no entenderás por qué en la iglesia hacemos entrenamientos concentrados. 여러분의 짧은 신앙생활의 기간을 통해서 영원한 하나님의 나라의 비밀을 이 땅에서 누리면서 살도록 여러분을 섬기고 돕는 거예요. A través de la concentración durante 2 o 3 días en la iglesia, queremos cambiar este yo que hay en ti para que puedas vivir en esta tierra disfrutando el reino de Dios. 무너진 줄 아세요? ¿Sabéis por qué esta torre en ti no se derrumba? 왜 신천지가 안 무너지는 거예요? ¿Por qué otras herejías no se derrumban? 그렇게 여러분 이단에 까고 막 하는데도 안 무너지는 이유가 있다는 거예요. Sabemos todos que son herejías y no se derrumban. ¿Por qué? 거의 뭐냐 합숙입니다. Es porque se concentran. 지역별로요 거의 합숙으로 통해서 개인 관계를요 다 끊어놨습니다. En todas las regiones se concentran en sus doctrinas. 사람들도 그래요. Las herejías lo hacen de esta forma 진짜 y rompen toda relación con todas las personas de ahí alrededor. Pero vosotros tenéis el Evangelio. 한 사람의 인생의 상태를 뒤바꿀 수 있는 내용이 있어야 돼요. En la iglesia donde hay Evangelio ha de tener también el contenido para cambiar el estado espiritual de una persona. 그래서 저와 여러분의 영적 상태를 바꿔야 돼요. Tenéis que cambiar vuestro estado espiritual. 그래서 예수님이 보여주신 거라니까요. De verdad, Jesús lo mira así. 직접 오셨는데도 불구하고 제자들이 헤매잖아요. Sin conocer esto, los discípulos continuamente se movían. 그래서 여러분의 각인돼 있는 거 바꿔야 돼요. Tienes que cambiar lo que se ha grabado en tu estado espiritual. 나라는 걸로 각인돼 있거든요. Estás grabado con el yo. El yo. 뿌리 내리지 있습니다. Has echado raíz 나의 생각과 내 마음이 원하는 것. en lo que mi pensamiento y mi corazón desea. 여러분의 마음, 여러분의 생각. Tu pensamiento, tu corazón. 이게 여러분의 뇌의 시스템 됐어요. Esto es lo que se ha generado como sistema de tu cerebro. 여기 시스템 됐습니다. Sistemáticamente tu cerebro busca lo que tú quieres, 뇌에 들어가 있는 거 이거 안 바뀝니다. lo que tu pensamiento y tu corazón desea. Esto no cambia. 체질돼 있어요. Y se ha vuelto tu naturaleza. 여러분의 몸도요. 여러분의 나라는 그 중심에 여러분의 생각, 마음, 그게 신경 세포를 타고 여러분의 몸도요. 딱 체질돼 있습니다. Tu cuerpo, tu vida, tu estilo de vida está centrado acorde a lo que está grabado en ti y donde has echado raíz. 중요한 병은요. 드러난 결과지 그건 어떻게 보면 나면서부터 어릴 때 이미요. 몸은요. 다 거의 중요한 부분 다 만들어집니다. Yo veo que las enfermedades no vienen porque sí, sino que ya hay un sistema en ti creado donde la enfermedad viene. 어느 순간에 뭐 드러난 부분이지 그 드러날 수 있는 부분은 이미요. 어릴 때부터 이미 나도 모르게 그 몸이요. 딱 만들어집니다. Algunos desde pequeños ya tienen esa condición en su cuerpo donde en el futuro caerán enfermos. 체질입니다. Es su naturaleza. 그 여러분의 삶을 거의 뭐냐? 내가 원하고 내가 하고 싶은 거 하려고 합니다. Tu vida, tu estilo de vida va centrado en lo que yo quiero hacer. 여기 창세기 3장입니다. Esto es Génesis 3. 여기 창세기 6장입니다. Esto es Génesis 6. 창세기 11장입니다. Y esto es Génesis 11. 하나님 없는 나, Es un yo donde no hay Dios. 하나님 떠난 나. Donde el yo está separado de Dios. Donde se ha perdido. 눈이 안 보이게 사단이 그렇게 만들어 버린 거예요. Satanás, de forma invisible, te ha hecho 이 así. 속에 잠자는 거인을 깨워라. Y te dicen, despierta al yo interior. Eso es la nueva era. 힘이 돼야 된다. 헛소리하지 마. Tú puedes ser como Dios. No hace falta creer en Dios. 믿는 사람과 안 믿는 사람 이런 차이가 있었죠. Antes podemos ver la diferencia entre creer en Dios y no creer en 어느 Dios. 정도로 악해졌냐?
Pero ¿hasta qué punto hay maldad en esta época? 이제는 믿는 거 가지고 나는 안 믿어, 니나 잘 믿어 이 정도가 아니고 이제는 믿는 자들에 대해서 교회에 대한 이제 뭐냐 공격하는 안티시대가 됐습니다. Se ha levantado una época donde diciendo que creen en Dios, realmente viven creyendo en el yo. 이 기독교 교회는 시대의 악이야. 이래가 교회 무너뜨리고 교회를 쉽게 말하면 공격하는 시대가 왔다니까요. Se ha levantado una época donde personas se levantan en contra de la iglesia a derrumbar el cristianismo. 교회 안티 시대들이 이제는요. 교회를 그냥 나는 안 믿으니까 뭐 교회 너는 알아서 해 이 정도가 아니고 교회 지금 필요 없어. 교회 없애야 돼. 이런 시대가 여러분 이미 왔잖아요. Una corriente en una época donde se están levantando los anticristianos, donde se levantan diciendo hay que hacer que las iglesias desaparezcan. Esa es la nueva era. 새로운 시대를 열어야 된다. Hay que abrir una nueva era. 이게 이제 뭡니까? 프리메이슨이에요. Y esto es la masonería también. 접신 운동이에요. Es endemoniados, 이래가지고 세상 정복, haciéndoles experimentar lo espiritual, conquistando el mundo. 세계 정복 시대를 여는 거예요. Los judíos están levantando este sistema invisiblemente para 저와 여러분이 있다니까. conquistar y gobernar el mundo también. 이거를 바꾸는데 일요일에 한번 교회 와가지고 예배 한번 드리고 가는 걸로 이런 바뀔 것 같아요. Este es un sistema en tu estado espiritual que ya está establecido. ¿Podrás cambiarlo dando culto 1 hora el domingo a la semana? No. 그래서 예수님이 직접 오셔서 제자들과 함께 3년 반을 합숙하신 거예요. Por eso Jesús estuvo junto con ellos 3 años y 6 meses. 많은 사람이 복음을 들어야 되고 구원받아야 되지만은 그 일을 위해서도 뭐냐 소수 한 사람부터 확신을 입고. Pues muchas personas han de escuchar el Evangelio y recibir la salvación, pero Jesús se centró en dejar a discípulos capaces de hacer esto. 말하는 걸로 사단은요 여러분을 지금도 한마디로 말하면 불신앙입니다. El yo, en otras palabras, es incredulidad. 하나님 안 믿는 하나님이 안 믿어지는 불신앙으로 살아요. Viven con una incredulidad que me impide creer en Dios. 그 예수 믿고 하나님 믿는다 하지만은 문제 사건 속에 하나님의 계획이 안 깨달아지잖아요. Dicen que creen en Jesús, creen en Dios, pero delante de la circunstancia o el problema no ven el plan de Dios. 하나님 안 믿어져요. No pueden creer que Dios permita esto. 기도 안 돼요. Y por eso no pueden orar. 여러분 애기들이 주로 여러분이 뭐랍니까? ¿Qué dicen los niños? 주세요. Dame. 구다사이 En japonés, dame. 채워 주세요. Dame esto. 나 이거 없어요. Yo no tengo esto. Dame esto. 주로 애들은 다 그런 상태잖아요. Los niños piden cosas. 믿어도 문제 해결에 하나님으로. Creen en Jesús muchas personas como si Jesús fuera alguien que te soluciona el problema. 주세요. 성공하게 해 주세요. Hazme tener éxito, sana mi enfermedad, dame dinero. 하는 일에 하나님 증거를 주세요. Dame la evidencia en mi puesto de trabajo. 내가 원하는 걸 두고 동전 넣고 자판기에 뭐 누르면 내 원하는 거 턱 나오듯이 이런 식의 여러분이 하나님을 여러분 알고 믿고 있잖아요. Al igual que delante de una máquina expendedora, pongo mi monedita y aprieto lo que quiero para que aparezca. 진짜 예수님은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 이럽니다. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero nosotros no lo hacemos así. 정말로 여러분의 영적 상태가 하나님이 여러분의 주인 되도록 바꿔야 돼요. De verdad, tu estado espiritual ha de cambiar de dueño para que sea solo Dios. 하나님이 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이시는 그 하나님의 사랑. Es el amor de Dios que viene de la cruz. 그리스도입니다. Es Cristo. 성령입니다. Es el Espíritu Santo. 저와 여러분에 대한 하나님의 구원의 계획은 성삼위 하나님의 구원 역사입니다. Vuestra salvación es una salvación del Dios Trino, que el Dios Trino da. 도와 하나님의 도는 다르죠. Es que todo Dios lo ha preparado así. 사도행전 18장 24절에 보면은 이 아볼로가 주의 도를 열심히 가르쳤어요. Podemos ver cómo Apolos enseñaba fervientemente la palabra de Dios en Hechos 18. 시길라 아굴라 부부가
글에다가 하나님의 도를 더 Era- 자세히 풀어일으키더라. poderoso en las escrituras, pero Priscila y Aquila al verle le enseñaban diligentemente. 저와 여러분이 믿는 그리스도 성삼위 하나님이십니다. Le expusieron claramente el camino de Dios. 저와 여러분이 진짜 구원받았다. 하나님이 지금 저와 여러분 안에 실제로 함께 하시는 겁니다. Vuestra salvación realmente es algo que Dios os ha dado y de forma real Dios está junto con vosotros. 지금 내 안에 나와 함께 하는 게 맞다면은 여러분은 나 아닙니다. Si esto es así, has de cambiar y dejar de ser el yo. 정말로 하나님께서 Tiene que ser Dios en mí. 여러분의 과거가 끝이 납니다. Entonces tu pasado será plataforma. 하나님이 이 그리스도 하나 알게 하시려고 내 영적 문제 하나 알게 하시려고 내 모든 과거를 하나님이 허락하셨다. Llegarás a entender, hasta Dios me ha permitido pasar por este sufrimiento para que yo pueda entender que ha de ser solo Dios en mí. De esta forma tu herida del pasado también es sanada. 하나님이 내 안에 나와 함께한 게 믿어지고 믿는다면은 여러분 과거는 끝이. Si realmente puedes creer que el Dios Trino está junto contigo en tu vida, tu pasado empieza a ser sanado. Se volverá una plataforma para ti. 이거 될 때까지 여러분이 집중해라. Hasta que esto funcione, concéntrate. 되도록 하나님은 여러분을 몰아가기를 원해요. Para que esto tome lugar, Dios te guía. 문제 해결이 아니잖아요. No se trata de solucionar el problema, 문제 해결. sino el verdadero problema. 어린애가 젖병을 입에 무는 게 아닙니다. De verdad, el bebé no se trata simplemente 품에 엄마 젖꼭지를 물고 있으면 돼요. de tomar la leche materna. 이게 목걸이 반지 그게 필요한 거 아니에요. Un bebé no necesita un collar o no necesita un anillo de oro. 엄마 품에 엄마 젖꼭지만 물고 있으면 모든 문제 해결이. Solo con que esté cerca del pecho de la madre es suficiente para él. 그게 모든 거잖아요. Eso es todo para el bebé. 안에 모든 것 다 있습니다. Ahí dentro está todo. 엄마 품에 있으면 다 되는 거예요. Estando bajo los brazos de la madre lo es todo. 하나님이 내 안에 실제 함께 한다면은 여러분은 최고의 것을 다 얻은 거예요. De verdad, si yo estoy junto con Dios, ahí puedo encontrar todo. 하나님이 나를 얼마나 사랑하셔서 내게 주신 게 뭔지도 모르고 지금 내 문제 해결해 달라고 답답해가지고 머무르치잖아요. Pero si estás viviendo una vida de fe donde no sabes cuánto Dios realmente te ha amado y qué es lo que Él te ha dado, por eso estás viviendo centrado en solucionar tu problema. 야 나는 네게 다 줬어. Es que Dios te lo ha dado todo, pero tú no lo sabes. 이제 그 답답해가지고 나를 원망할 자격이 없어. Y estás frustrado y quejándote a Dios por una circunstancia o situación. 이 안에 내가 가지고 있는 모든 걸 네 안에 다 줬어. Pero Él puso todo en Cristo y te lo ha dado a ti. 다 줬는데 하나님 내 문제 해결해 주세요. 왜 해결 안 해줍니까? 원망하고 있다면은 누구 문제입니까? Te lo ha dado todo y para ti no es suficiente y estás pidiendo solucioname esto y lo otro. ¿De quién es el problema? 여러분의 과거는 축복된 발판입니다. Es tu problema, no es el de Dios, es 맞습니까? el problema que está en ti. 믿어져야 됩니다. Si lo entiendes, tu pasado será plataforma. Tienes que creerlo. 오늘입니다. Entonces es el hoy. 여러분 오늘 Hoy. 여러분의 오늘 문제도 끝입니다. Hoy tu problema también es solucionado. 하나님이 지금 그리스도로 내 안에 지금 나와 함께 하시기 때문에 Hoy también Cristo está en ti. 여러분의 과거를 발판으로 오늘 지금 여기에 하나님의 절대격이 있기 때문에 Es un problema donde no estaba Dios. 오늘 문제 해결이에요. ¿Cómo soluciona Dios tu problema de hoy? 시간표가 보이죠. Verás el horario. 하나님의 계획 속에 오늘 이 지금 시간표를 하나님 여러분 알게 하세요. Bajo el plan de Dios verás hoy. El hoy. 어느 날 요셉이 형들에게 노예로 팔렸어요. Un día José fue vendido por sus hermanos. 그것도 형들이 노예로 팔아먹잖아요. Sus hermanos lo vendieron. 죽이려 하다가 웅덩이 물이 없으니까 건져가지고 노예로 팔아먹다. Iban a matarlo arrojándole a un pozo, pero no había agua, entonces lo vendieron. 여호와께서 요셉과 함께 하시고 Pero Jehová estaba junto con José. José se dio cuenta, mi problema de hoy 지금 이 상황은 하나님이 나를 애굽으로 보내시는 거예요. no es que soy esclavo, sino que Dios me está enviando a Egipto. 형들을 통해서 나를 아버지 그 사랑에 거기에 빠져가지고 있어서는 안 되니까 하나님이 나를 애굽으로 보내시는 거예요. Yo no puedo vivir
para cumplir el plan de Dios bajo el amor de mi Padre. Por eso Dios ha utilizado el odio de mis hermanos 여러분은 집중돼야 돼요. para yo ser vendido hacia Egipto, porque ahí está el plan de Dios. Por eso es importante esta concentración en ti, la concentración limitada en el solo. 여러분은 선택된 집중, Entonces puedes hacer la concentración selectiva 유일한 흐름. en la única corriente. 거기서 여러분은 뭐냐? 모든 사람을 다 살리는 원내스 집중. Entonces tendrás la concentración de la unidad que salva a todos. 하나님은 여러분이 그렇게 되기를 원해요. Dios quiere que tengas esto en tu vida. 하나님은 여러분을 그렇게 인도하기를 원해요. Dios quiere guiar tu vida de esta forma. 노예로 팔려갔잖아요. Fue vendido como esclavo y acabó en la casa de Potifar. 뭐 해야 될 시간평가를 아는 겁니다. Y entendió qué es lo que tenía que hacer en este momento. 실수를 다 하는 겁니다. Esforzarme. 그 내가 이 요한이 어제 내가 간증하는 게 들으면서 멀리 이렇게 보고 내가 지금 시간표를 보면서 기다립니다. Entonces yo estoy viendo el horario del asistente pastor John Lee al escuchar su testimonio ayer y de gracias. 보통 30대에 전부 다 자기 인생을 두고 뭔가 몸부림치는 때에 뭔가 이 하나님의 나라 복음과 세계 복음과 일본 복음하는 걸 두고 기도하고 있는 저 인생이 얼마나 소중하고 귀중합니다. Es que a los 30 años es una edad donde uno se siente con capacidades y fuerza para hacer lo que uno quiere, pero él está mirando Japón y la evangelización del mundo a esa edad. 380명 중에 13등. Él ha acabado con 인생 석화잖아요. unas notas quedando el número 13 de 400 personas. 나는 자 머리 아니라고 확신하거든. Yo sé que él no tiene inteligencia para quedar en esa posición. IQ 아닙니다. No es su coeficiente intelectual. 상태였잖아. Él tenía un estado donde no podía concentrarse, no podía estudiar. 나를 지금 일본에 보낸다. Pero ahora él ora con el corazón, ¿por qué Dios me envía a Japón? 뭐 해야 되는가? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en Japón? 그거 잡은 거예요. Eso es lo que ha encontrado. 여러분 뭔가 마음에 담기면 나옵니다. Si lo pones en tu corazón, lo ves. 그 나는 결말을 봤다니까요. Yo he visto que él puede hacerlo. 내가 야를 데리고 있는 것보다 야를 보내는 게 하나님 앞에서 야를 두고 나는 유익하다고 생각해요. Eso Dios lo ha puesto en su corazón, por lo que sé que enviarle a Japón era el plan para su vida. 내 그늘에 있어가지고 야한테는요 하나님 앞에서 자기를 찾을 수 없다는 걸 내가 봤어요. Él era mi secretario, pero sé que ha llegado el momento donde estar bajo mi sombra no le iba a beneficiar más. 나와 함께 다니면서 물론 도움되는 것도 많겠지만은 직접 하나님 앞에서 서도록 야를 보내야 되겠다. A mí me ayudaba mucho porque trabaja muy diligentemente, pero sé que era más importante para su vida el enviarle al campo, a Japón. Él al principio se sintió un poco mal, 그럼 진짜 감사하잖아요. porque pensaba que yo le estaba despreciando o echando. 왜 아버지 나를 버리시나요 이라지. ¿Por qué él que es como mi padre me echa? ¿Por qué me pide que me vaya? 너 일본 가. No le expliqué nada, le dije, vete a Japón. 처음에는 안 믿더라고. Al principio no se lo creía. 목사님한테 내가 많이 필요할 건데 Ah, es que pastor, tú me necesitas. 다른 애들한테 목사님 가르쳐도 안 보낼 거야. Y a otros les decía, aunque el pastor me ha dicho que me vaya, no me va a enviar, 네가 많이 필요하거든. porque él me necesita. 딱 보니 고라고 있더라고요. Entonces, yo pienso que él pensaba de esta forma. 바로 보내보지. Entonces, yo le rompí ese malentendido enviándole. 여러 가지 어려울 수 있는 상황 속에서요. 하나님 바라볼 수밖에 없죠. Y él, en medio de dificultades, él ha podido mirar a Dios. 그럼 지금 뭐 해야 되는가? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? 집중하게 된 거예요. Él se ha concentrado de esta forma. 10년 흘러본다니까요. Yo estoy viendo esto 그런데 미리 이야기했습니다. y le he dicho por adelantado. 이제 6개월 됐습니다. Han pasado 6 meses en 1년 Japón, 후에 내 메시지 통역에 pero el año que viene tú traduces mi mensaje al japonés. 거의 불가능이거든요. Pienso que es imposible. 1년 만에 내 메시지를 통역한다. 불가능이에요. En un año traducir mi mensaje es imposible. 언약으로 잡겠습니다. 이러더라고요. Y él dijo, me lo voy a aferrar como mi pacto, 급하면 급한 대로 하는 역사예요. la misión. Entonces Dios obrará de forma rápida, urgente. 그 본인이 그 이야기를 했어요. Y él me ha dicho esto. 목사님이 한갑이 넘어가지고 영어 공부하고 영어 단어 막 쓰고 한문 쓰고 하는 거 보면서 저기 도좀 많이 돼. Pastor, tú escribes la pizarra en inglés si es necesario. Yo también voy a desafiar para aprenderlo rápidamente. 지금 시간표, En este horario, 영원한 시간표 속에 지금 시간표. bajo el horario eterno, hoy. 이 답 나옵니다. Ahí viene la respuesta para tu vida, dentro de Cristo. 오늘 Hoy,
요셉이 뭐 형들에게 아버지에 대한 여러 가지 상처 없어요. Jesús, José, al mirar 결론적으로 말하면 a sus hermanos, no tenía heridas. ¿Por qué? Entendió lo que Dios estaba haciendo. 운명이라는 데서 빠져나와 Él cambió su destino al salir 의 망대가 완전히 무너져 버린 거예요. y ir a Egipto como esclavo. 7명이 다 그런 시작이에요. Al entender de esta forma y esperar en Dios, la torre de Satanás se derrumbó en él. 히브리서 11장의 인물들이 다 그런 시작이었어요. Todas las personas que aparecen en Hebreos 11, los héroes de la fe, 하지 못하는 자다. son personas que el mundo ni siquiera era digno de ellos porque vieron esto y cambiaron esa torre de Satanás en sus vidas. 생각, 내 마음이 아니잖아요. No es el problema lo que hay en mi corazón o pensamiento, sino cuál es el plan de Dios. 영원한 계획 속에 하나님의 단계적 시간표 속에 하나님의 계획. Que yo esté bajo el plan de Dios es lo más importante, pero que no lo vea es el problema real. 기도입니다. La oración. 여러분의 마음과 생각이 그리스도 안에서 기도로 뒤바뀌는 역사. Si realmente ves esto en tu vida, la oración empezará a tomar lugar en ti. 내 상태에서 내가 주인 됐을 때 여러분의 마음과 생각에서 나와지는 고민, 원망, 불평, 두려움이 아니에요. Tus preocupaciones, quejas, tus miedos que vienen en tu corazón y pensamiento del yo antes que de encontrarme con Cristo no es realmente tu vida. 여러분은 이미 구원받는 순간 천국은 가는 겁니다. Si has recibido la salvación, te vas al cielo cuando llegue el horario. Es algo que ya viene. 위해서 예수 믿는 거 아니에요. No es que creemos 내 있는 현장에서 사는 동안에 정인으로 사는 거예요. para ir al cielo, sino que al creer en Jesús ya te vas al cielo y en el tiempo que vivas tienes que vivir como testigo para que a través de tu vida se salve tu familia, el campo, la evangelización del mundo. Tienes que ver ese futuro en ti. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Es necesario que esté delante del César. Me es necesario ver España también. 로마까지 가리라. Me es necesario ver Roma. 가이사 앞에 서야 하리라. Estaré delante del César. 미래 답 나와요. Esto ha de estar en ti. 이래 되도록 여러분의 상태 바꿔라. De esta forma cambia tu estado. 알아듣겠습니까? ¿Lo entendéis? 그걸 여러분 진짜 안다면은 여러 스스로 자원해 가지고 교회의 중요한 흐름과 훈련 있을 때 여러분 자발적으로 집중하고 참여해야 돼요. Si realmente esto lo conoces, cuando hay un entrenamiento importante en la iglesia, por supuesto que tienes que venir a participar. 그래 바꿔주셔서. ¿Dónde vas a ir si no para cambiar esto en ti? 그리고 교회 안에 자체 집중 훈련 이런 것들을 통해서 개인 상담을 통해서요. 한 사람의 상태를 분석하고 그게 답 주는 교회가 어디 그리 있습니까? ¿Dónde hay una iglesia que a través del entrenamiento y el tiempo del fórum con el líder te cambia tu pensamiento y te cambia la torre de Satanás que hay en ti? 그리고 불신자들은 답답하니까 무당 찾아가잖아요. Los no creyentes se frustran tanto que van a adivinos, miran las estrellas, hacen el tarot. 교회에서 그 무당보다는 확실한 답을 줘야 될 거 아니에요. ¿Será que la iglesia tiene menos poder que un adivino? 교회에서 사람 많이 모이는 게 중요한 게 아니라 어떤 자들이 모이냐가 중요하다. No es importante que se junte mucha gente en la iglesia, sino quién se junta en la iglesia, qué tipo de persona. 이 한 사람을 향한 하나님의 미션이 찾아지도록 도와야 될 거예요. La iglesia ha de ser capaz de ayudar a que cada uno de los creyentes puedan encontrar la misión de Dios para sus vidas. Pero todos están engañados. 뭐 교회 앉아가지고 예배드리고 교회 모임에 잘 참석하면은요 이 사람 신앙 좋은 걸로 착각해요. Piensan que tienen una buena fe porque vienen todos los domingos a la iglesia y están en las reuniones sentados. 가정으로 돌아가고 혼자 있을 때 시달려요. Y cuando están solos o en su familia solo pelean y están afligidos. 잡히고 귀신에게 묶여가지고요 실제로 그냥 완전 종로를 타고 현장에서 방황하고 있어요. Vienen todas las semanas a la iglesia, pero en el campo están siendo engañados por Satanás y sus pensamientos están en división. 그러니까 목사님들이 교회에 와 있으니까 헌신 봉사하니까 아이고 제장갑다 이래 생각하죠. Ah, es que limpian en la iglesia, devocionan en la iglesia, ayudan en lo que haga falta en la iglesia. Parece que son discípulos. Lo malinterpretan así. 뭐 장로니까 웃기는 소리. Ah, lleva tantos años en la iglesia que ahora es hasta anciano. Es un buen creyente. Lo malinterpretan de esta forma. 직분이 다가 있잖아요. No es el cargo que tienen. 아이고 뭐 목사님이니까 Ah, 웃기는 소리 하지 마세요. como es un pastor, 진짜 다 만나면은요 병신도보다 목사인 것만큼 시달려요. de verdad, los pastores también, hay muchos afligidos que no tienen respuesta. 바꿔줘야 됩니다. Tienen que cambiar esto. 이러는데도 집중훈련 참석 안 하는 인간은 Aunque hablo así y no os apuntáis al entrenamiento, entonces, ¿qué tengo que pensar yo? 자 그래서 진짜 부흥 운동은요
개인 부흥부터 일어나요. Entonces, para el movimiento de avivación, primeramente es 한마디로 말하면 뭡니까? el avivamiento personal. En otras palabras, ¿qué es? 망대 바꿔. Cambia tu torre. 여러분도 모르게 사단으로 귀신 역사로 말미암아 세워져 있는 여러분의 망대를 여러분 보고 무너뜨려야 돼요. Cada individuo en lo personal, Satanás de forma invisible ha plantado una torre en vosotros. 그래서 여러분을 하나님은 너희는이 되기로 Por eso Dios quiere que seáis ese vosotros. 갈보리 감남산 마가 다락방에 그 성령의 역사를 가진 정인 되기를 원한다. A través de la obra del Espíritu Santo en el monte del Calvario, el monte de los Olivos y el aposento alto de Marcos, quiere que seáis ese vosotros que Jesús envió. 개인의 영적 상태가 바뀌어진 너희를 통해서 다섯 가지 기초에 정인 되기를 원해요. Para que al cambiar tus torres y estado espiritual puedas recibir la respuesta de los 5 básicos. 여러분이 이래 바뀌면은 여러분의 만남이 달라집니다. Si cambia la torre en ti, el encuentro que Dios te da es diferente. 요셉이가 저한테 이야기를 하더라고요. El hermano Joseph me dijo esto. 목사님 제 친구가 저를 만나러 온다고 합니다. Mi amigo dice que viene a verme. 그래서 목사님이 한번 만나 주시면 어떻겠습니까? Pastor, ¿qué te parece si 만났습니다. te encuentras con él? 딱 준데 보니까 국제 교도 쉽게 말하면 이제 세계적으로 교도소 안에 있는 사람들 사역하는 모임이에요. Y me dio su tarjeta de presentación y él ayuda a las personas de forma internacional que están en prisión y es alguien que 여주에 있는 소망 교도소 거기에 뭐 들어가서 사역도 하고 일도 해요. ayuda a coreanos que están en prisión en el extranjero. 저는 명함 그런 데안 쏟거든요. Entonces, aunque yo veo eso, 명함이 중요한 게 아니고 para mí no es lo importante, 사람의 상태가 어떤 상태인지를 보면 보이잖아요. porque yo veo el estado en el que está esta persona. 뭔 일 하나 이런 물어봤어요. Entonces le he preguntado, ¿qué es lo que tú haces? Entonces me hablaba como él trabaja. 안 된다. Y yo le he dicho, no puedes hacerlo de esa forma. 그 사람의 상태를 바꿔줄 수 있어야 되는데 그러기 위해서 네가 먼저 바뀌어야 돼. Para ayudar a gente que está en prisión, realmente has de cambiar su estado espiritual. 만났을 때 그 한 사람을 바꿔줄 수 있는 내용들을 간단히 설명했더니 목사님 내일 부산 가시는데 제가 좀 따라가면 안 되겠습니까? Pero para que tú puedas hacer eso, primeramente has de cambiar tú. Entonces le he explicado ese contenido para cambiar a una persona y me dijo, pastor, 집중훈련에 본인이 오고 싶은데 와도 되겠습니까? veo que tienes un entrenamiento pronto, ¿puedo venir y participar en el entrenamiento? Entonces le he dicho, sí, claro. 중요한 건 놓치고 일을 열심히 한 거예요. Ha perdido lo importante y está trabajando simplemente. 처음 딱 경험하면은 뭐가 느낌이 오지. Cuando una persona se droga por primera vez, siente algo. 교회 다니고 하나님 믿는다 하는데 나름대로 뭔가에 처음이 있죠. Pero muchas personas dicen, van a la iglesia, que creen en Dios y hay algo que han experimentado. 사건을 통해서 뭔가 들었다든가 뭔가 봤다든가 뭔가 느껴졌다든가 이런 거. Ocurrió esto en mi vida a través de un accidente y ahí vi que Dios estaba en ese momento conmigo. 그럴 수도 있습니다. Puede que sea así, que hayan experimentado a Dios de forma 정확하게 하나님의 이 복음의 말씀으로 내가 바뀌어야 됩니다. mística en algún momento de su vida donde Dios obró un milagro, pero has de conocer realmente a Cristo. 하나님이 그리스도를 통한 나에 대한 구원의 이 복음이 말씀으로 편집돼야 되거든요. Puede que hayas experimentado a Dios de esa forma, pero rápidamente has de grabar 대부분이 어느 충격적인 사건을 통해서 뭔가 느낌을 통해서 하나님이 자기의 역사하셨다고 알고 있거든요. y has de configurar tu vida con la palabra de Cristo que aparece en la Biblia, no solo en la experiencia. Ah, me he encontrado con Dios. Ah, he experimentado a Dios. 그러니까 일반적인 복음의 메시지가 안 들어가. Entonces, solo se les queda esa experiencia y no pueden escuchar la palabra de Dios. 경험한 사람이 오늘 그 첫 느낌을 사람들이 잘 못 잊어요. Una persona que prueba la droga por primera vez no puede olvidar ese primer 다 마약 experiencia. 그 처음 왔던 그 느낌을 첫 잔의 그 느낌을 자꾸
경험하고 싶은 거예요. Y la segunda vez que se drogan es porque quieren experimentar lo mismo que experimentaron la primera vez. 근데 그 느낌이 잘 안 오거든. Pero la segunda vez no es como la primera. 늘려. Entonces ponen un poco más de cantidad. 일주일에 한 번 하다가 이제 막 두세 번 달려. Entonces lo hacen una vez a la semana y después pasan de 2 veces a la semana. 완전히 잡혀버리죠. Y acaban adictos. 하나님이 우리를 부르시는 데는 이런저런 부분으로 하나님이 찾아오실 수 있죠. Puede que Dios utilice un acontecimiento para llamarte. 말씀으로 정확하게 내게 편집이 안 되면은 이 사람들은 교회 와가지고 뭔가 자기가 처음 했던 그 부분으로 가야 돼. Pero si no organizas bajo la palabra quién es Dios, qué es Dios y quién es Cristo, realmente vivirás en la iglesia una vida de fe 하게 복음이 편집이 안 돼. centrada solo en esa experiencia y la palabra de Dios no entra en tu vida. 말씀이 내게 정확히 정리 안 돼. No puedes escuchar la palabra, aunque estás ahí sentado, no la escuchas, no entra en ti. ¿Por qué? Tu estado espiritual es el yo y tu experiencia, lo que hay en mi corazón y pensamiento, lo que yo quiero hacer. 그 상태에 모든 것들이 다 덮여져 있는. Ese es mi estado y con eso lo cubro todo. 성경 구절 백날 해도 헛방이. Y se memorizan versículos bíblicos, pero no les sirve. 뭐 하나님의 역사 처음 전부 다 뭐냐 신비 쪽으로 가요. Han experimentado a Dios en algún acontecimiento importante en su vida, pero se van al misticismo porque quieren más experiencias como esa. 하나님 예비된 사람은 말씀이 딱 부딪히면은 각이 딱 바뀌게 돼. Pero yo veo que la persona que Dios ha preparado, cuando la palabra choca con su vida, esa palabra le cambia. 복음의 말씀이 딱 부딪히면은 이 생각과 마음에 말씀이 이제 담기기 시작해. Se graba en él, empieza a formar parte de su vida esa palabra, lo empieza a configurar de nuevo. 정확하게 나타나는 게 뭐냐? 성경에 있었던 전도, 부활하신 주님이 성령으로 역사에서 일어났던 마가 다락방의 일이 일어나는 게 Y la evidencia es que las mismas obras del Espíritu que se levantaron en el aposento alto de Marcos empiezan a aparecer en sus vidas a través de encuentros en su campo. 안 된다, 다 안 되는 거야. En otras palabras, si eres creyente pero no te funciona el evangelismo, no te está funcionando nada. 모든 게 회복되고 Pero si te funciona el evangelismo, quiere decir que todo ha sido restaurado en ti. 성경적 전도가 안 된다. 여러분은요 성경적 복음을 잘 모르고 있는 거예요. No te funciona el evangelismo bíblico, quiere decir que no conoces el evangelio bíblico. 기도 안 되고 있어. No conoces la oración bíblica. 여러분이 장로가 돼도 여러분 마누라 영적 상태 하나 제대로 모르잖아. Es que aunque te has vuelto anciano, no sabes el estado espiritual que tiene tu 그 mujer. 말은 여러분의 상태도 여러분이 모르는 거잖아. Quiere decir que no conoces ni tu propio estado, por eso no lo puedes ver. 그래서 이런 말 저런 말 하면서 다니잖아. Y hablas de esto y lo otro, 교회가 어떤지 목사가 어떤지 이런 소리. que si la iglesia hace esto, lo otro, que si el pastor es esto, lo otro. ¿Eso es correcto? Es todo incorrecto. 그러니까 뭐 이 친구가 자기가 뭐 대단한 일을 하고 있는 것처럼 막 이해가지고 제게는 그게 안 보여요. Entonces, él ha venido y le he conocido y este amigo hablaba como que hace esto, lo otro, alardeando. Pero yo veo, no conoce a Cristo. 알지요? Yo sé que no conoce a Cristo. Cree en Él, pero no le conoce. 도서 앉아 있는 한 사람 못 바꿔. Entonces, ¿cómo va a ayudar al no creyente que está en prisión? No puede cambiarle. 나도 도와줄 수 있는 내용이 없어. Se encuentra con ellos y no tiene un contenido para ayudarlos realmente. 그러니까 목사님 뭐 있습니다 이러더라고. Entonces yo le hablaba esto y él decía, es verdad, yo no conozco esto bien. 간단하게 이야기하시는데 목사님이 많은 내용을 가지고 계신 거 있습니다 이러더라고. Y él me dijo, pastor, parece que tú tienes mucho contenido. 그래서 우리 교회 집중을 하는데 와서 들으라 했어요. Entonces le he dicho, pues ven al entrenamiento entonces y escúchalo. Y dice que va a venir. 신앙생활을 오래 해도요 상태 안 바꾸면 안 됩니다. Aunque ha hecho la vida de fe durante muchos años, no ha cambiado su estado espiritual hasta ahora. 그리스도께서 십자가 못 박혀 죽으시고 부활할 때 사단 권세를 깨뜨렸습니다. En el momento que Jesucristo murió y resucitó, la oscuridad y Satanás fue quebrantado. Pero Satanás sigue vivo hoy. 사단은 지금도 여러분의 생각과 마음에 계속 Incluso hoy continuamente obra en tu pensamiento y corazón. 날마다 그리스도 알면 안 되는 여러분 자신이 인정 안 되면 이제 모르는 거예요. Si tú no conoces realmente por qué ha de ser Cristo en ti, realmente no te funcionará. 여러분 상태가 바뀌어졌다. 만남을 보는 눈이 달라져. Tienes que realmente entender esto, entonces los encuentros que tienes serán diferentes. 만남이 여러분에게 전도의 문으로 열려지게 돼 있어요. Y cada encuentro será una puerta para el evangelismo. 만나진 사람에게 여러분의 이야기하게 되죠. A través de la persona que te encuentras nuevamente, empezarás a hablar. 그래서 안 빠져나오면 안 되는
이야기를 여러분 할 수밖에 없다. a testificar de cuál es su problema, que es un problema espiritual y que ha de salir de él rápidamente y por qué. 안 바뀌지 않게 뭐 세상 속에서 업을 가지고 일을 하는데 그 속에 사는 거예요. 그냥. Sin conocer y sin cambiar mi estado espiritual, ¿cómo voy a hablar de ello? Es imposible. 만남이 안 바뀌어. Tampoco cambiarán el tipo de encuentro que tengo. 문인데 만남을 통해서 전도가 안 돼. Todos los encuentros serán los mismos que he tenido hasta ahora, bajo la misma corriente donde nada ocurre. 교회가 한 개인을 이렇게 못 바꿔주는데 뭔 교회 부흥이 되겠어요? Como una iglesia no puede cambiar a una persona de esta forma, ¿cómo se va a avivar? Es imposible. 가정에 일어나는 문제 많잖아요. En la familia se levantan muchos problemas. 가정에 흐르는 가정에 와지는 문제와 사건 속에 하나님 계획이 없잖아요. Aparecen muchos problemas y circunstancias en tu familia, ¿verdad? 여러분의 한 사람이 만나지면 그 한 사람의 불명 뭐냐 가정으로 여러분 연결되게 돼. Cuando Dios te el encuentro con una persona, esa persona tiene una familia también. 여러분 누군가를 만났는데 이 사람의 분명히 가정이 있을 거 아니에요. Si te encuentras con alguien, él tiene una familia. 여러분 개인의 어떤 만남 속에 여러분 가정을 이루고 있잖아요. Tú también eras solo y ahora tienes una familia. 가문에 대한 답이 있습니까? ¿Tienes una respuesta para tu familia? 내가 그 답이 없는데 어떻게 다른 사람의 가정에 답을 줍니까? Yo no tengo esa respuesta en mi familia. ¿Cómo le voy a dar la respuesta a otra familia? 여러분을 만나서 답을 얻은 사람이라면은 가정으로 그 사람의 가정으로 연결되게 돼 있습니다. Si sois personas que realmente tienes la respuesta y la compartes a alguien, su familia también es conectada. 만남을 통한 하나님 계획과 여러분의 가정에 흘러오던 흑암이 뒤바뀌는 역사. Si tú cambias tu estado espiritual, los encuentros que empiezas a tener y tu línea familiar empieza a cambiar. 여러분의 업입니다. Tu puesto de trabajo, 여러분의 기능입니다. tu especialidad y la región donde vives. 여기에 하나님 역사 오는 게 당연한 겁니다. Ahí empieza a levantarse la obra de Dios 알아듣겠습니까? en todas las áreas de tu vida. 이게 개인 부흥입니다. Este es el avivamiento personal. 실제로 아볼로 제자들이 에베소에서 실제로 뭐냐 해줄 수가 없었던 거예요. Acorde a la palabra que hemos leído hoy, en Éfeso, Apolo no podía hacer esto con sus discípulos. 상태가 안 바뀌었어요. El pastor Apolos no había cambiado su estado espiritual de esta forma. 신 역사로 와진 실질이 뭐냐 망대를 볼 수도 눈이 없어. El pastor Apolos no era capaz de ver la obra de Satanás que venía obrando en un individuo hasta ahora. 아볼로 목사를 통해서 훈련받은 메시지들은 제자들이 실제로 뭐냐 성령의 이성도 알지 못해. Por eso los discípulos que habían recibido entrenamiento del pastor Apolos no conocían ni siquiera que había Espíritu Santo en ellos. 이성도 알지 못하는데 사단 이해되겠어요? ¿No entienden que hay Espíritu Santo? ¿Podrán entender a Satanás? 그 사단이 여러분의 마음과 생각에 집을 지은 귀신 역사 알 수 있겠어요? ¿Podrán conocer que la obra de los demonios ha obrado de tal forma que ha plantado en sus corazones y pensamientos su casa? 뭔가 마음에게 말할 수 없는 뭔가의 눌림과 뭔가 고민이 이걸 여러분이 누구에게 말할 수 있겠어요? Hay algo que me tormenta, algo que me aflige en mi corazón y pensamiento y no sé qué es. ¿Cómo lo van a saber? 그런 걸 갖고 집사까지 되고 장로까지 됐는데 여러분은 답답하잖아. Con esa incomodidad en mi corazón y pensamiento, un día me enamoro, me caso, creo una familia y todo explota un día. 여러분이 실제로 뭐냐 안 되잖아. Vienen a la iglesia, incluso lloran, pero no tienen una respuesta para sus vidas. 비슷한 수준이잖아. Es el mismo estado que los no creyentes. 그러니까 이 아볼로라는 목사가 그러니까 제자들도요. 그 흐름으로 가는 거죠. Tal cual el pastor Apolos, sus discípulos, están bajo la misma corriente. 근데 하나님이 바울이라는 쉽게 말하면 사람은 빛으로 하나님 만나보잖아요. Pero Dios resplandeció luz a Pablo. 예수 안에 있는 생명의 빛이 비춰버려. Esa luz que vino como vida a la vida de Pablo. 그러니까 하나님이 가는 지역에 브리스길라 아굴라 같은 제자를 하나님 붙이. Desde ese momento, allá donde iba, Dios le daba el encuentro con los discípulos como Priscila y Aquila. 부부가 아볼로가 하는 메시지를 들어보니까 뭐가 모질해. Y Priscila y Aquila, que eran simplemente creyentes, al escuchar el mensaje del pastor Apolos, 그리고 하나님의 도를 더 풀어 가르치더라. veían que no era del todo correcto. Por eso, llamándole aparte, le empezaban a hablar 충격받아. diligentemente. 아볼로를 이제 어디로 보냅니까? 고린도로 보내잖아요.
Y de esta forma pudo entender mejor el Evangelio. Y Dios lo envió después de ese tiempo con Priscila y Aquila a Éfeso, donde después llegó Pablo más tarde. 이 아볼로를 이제 고린도로 보내고 바울이 이제 3차 전도 여행을 에베소로 갔다. Entonces Pablo comenzó su tercer viaje visitando Éfeso, donde estaba Apolos. 그러니까 아볼로가 고린도에 있을 때 Cuando Apolos estaba en Corinto, 이제 바울이 이제 에베소로 온 거죠. cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo vino a Éfeso 믿을 때 성령을 받았는데 y se encontró con los discípulos que Apolos había dejado. 알지 못한다. Entonces 뭔 세례를 받았냐? dijo que 요한의 세마할 따름이라. ¿qué Espíritu Santo decían los discípulos? 이름으로 세례를 받고 Ni siquiera fuisteis bautizados, sí, pero en el bautismo de Juan. 그런데 실제로 뭐냐? 박은다고 예언됐다 이랬잖아요. Pablo realmente pudo compartirles ahí el Evangelio. 영적 상태를 바꿀 수 있는 그리스도의 복음의 메시지가 전개된 거죠. En otras palabras, Pablo tenía el mensaje que a través de Cristo podía cambiar el estado espiritual de los discípulos, entendiendo el problema espiritual, el problema mental 말며 와지 있는 정신 문제가 나타날 수밖에 없는 삶의 문제. y el problema que aparece en sus vidas acorde al problema mental y espiritual que hay en ellos. 그리스도를 보냈는지. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Cristo? 우리 십자가 죽으시고 부활해야만 했는데 ¿Por qué tenía que morir en la cruz y resucitar? 성령으로 우리에게 임하시기 위해서. Y para que venga el Espíritu sobre ti. 오늘 여러분 안에 빛으로 생명으로 여러분 안에 임하신 성령의 역사. Es el Espíritu y su obra que viene como luz a tu vida hoy. 성령의 역사로 그리스도가 깨달아지고 믿어진 줄로 믿으시기 바랍니다. Tenéis que entender y creer en Cristo como que obra con su Espíritu Santo en vosotros. 자신의 상태가 어떤 상태였고 왜 하나님이 그리스도를 부르셨는데 그분은 성령으로 오셔야만 되는지를 깨닫는 순간에 무너져요. Has de ser capaz de entender cuál era tu estado espiritual previo antes de conocer a Cristo para que puedas entender por qué ha de ser Cristo hoy. 목사명 중요하잖아요. Es solo en ese momento que la oscuridad se quebranta. 지금까지 거의 율법주의 신비주의를 흘렀죠. Por esto los pastores son importantes. Hoy en Corea solo se van al misticismo. 진짜 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Pero Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주님은 그리스도다. Jesús es el Cristo. 왜 그리스도야 되는 ¿Por qué ha de ser Cristo? 건 문제가 하나님 떠난 문제, 제 문제, 사단 문제니까. Porque el hombre vive con un problema fundamental que es que está separado de Dios bajo el pecado y bajo la obra de Satanás. 근본 문제를 해결하는 길이 그리스도. Ese problema fundamental que hay en todo hombre solo lo puede solucionar Cristo. 그 그리스도 오신 분이 예수님이에요. Ese Cristo es Jesús. 그래서 그분은 십자가에 죽으셔야 돼요. Jesús vino como el Cristo y había de morir en la cruz y resucitar. 성전해야 되는 이유. La razón por la que había de resucitar 저와 여러분 안에 영으로 영원히 함께 있기 위해. y ascender a los cielos es para que esté hoy con su Espíritu con vosotros. 성령이 안에고는 사단을 이길 수 없으니까. Si no es con el Espíritu, no podrás vencer a Satanás. 성령이 안에고는 여러분 마음과 생각이 있어 귀신을 여러분 이길 수 없어요. No puedes vencer a los demonios si no es porque el Espíritu Santo está contigo. 보혜사를 보내겠다. Por eso envió al Consolador. 십자가 죽으시기 전에 예수님이 계속 이야기해서 보혜사. Jesús lo dijo antes de morir a la cruz que es bueno para vosotros que yo me vaya porque vendrá el Consolador. Es bueno para vosotros que yo me vaya. 지금은 마음에 근심하는 너희 근심이 비해서 오히려 기쁨이 되시다. No se turbe vuestro corazón. Realmente tener gozo en vosotros porque yo me vaya cuando venga el Espíritu sobre vosotros. 계속 이야기했어요. Continuamente se lo habló. 예수님의 십자가 부활도 중요하지만요. 실제 진짜 중요한 건 뭐냐? 성령. Era importante que resucitara y más aún que ascendiera para que pudiera venir el Espíritu. 성령으로 역사하신 하나님. Porque había de obrar el Espíritu hoy en nosotros. 예수님이 어떤 분인지를 알게 하시죠. Cuando ese Espíritu viene a mí, yo puedo conocer realmente quién es Cristo. 그 그리스도가 어떤 분인지 아는 것만큼 하나님이 여러분에게 이해되고 믿으시죠. Así cuanto conozco realmente quién es este Cristo, puedo empezar a creer realmente en Dios. 실제 상태 바뀌어지는 은혜 있게 되기를 바랍니다. Me creo a Dios, no porque lo he oído, sino porque creo en Él. 속에 있는 걸 알아야 돼. Tienes que conocer esto realmente. 개인 부흥입니다. Es el avivamiento personal. 이 개인 부흥을 경험한 사람이 누굽니까? ¿Quién es la persona que experimentó este avivamiento personal? Pablo. 바울은요. 개인 부흥을 경험한 사람이라. Pablo experimentó este avivamiento personal primero. 빛으로 오신 그리스도. En Hechos 9, del 1 al 15, se encontró con Cristo que vino como luz resucitado. 부활하신 주님이 영으로 실제로 뭐냐? 바울에게 찾아오시고 Jesucristo que resucitó vino a buscar a Pablo 바울에게 빛이 비쳤어요. y le resplandeció luz. 여러분에게 정말로 오늘
말씀을 통해서 빛이 여러분의 빛이 되기를 바랍니다. De verdad, que en vosotros esté esta luz, 정말로 여러분의 상태를 여러분이 보게 되기를 바랍니다. que podáis ser capaces de identificar vuestro estado espiritual. 하지만 사단이 여러분을 쥐고 있다. Sin daros cuenta, Satanás está gobernando vuestras vidas. 한번 사단이 여러분 자신을 나중심으로 살게 만든 De forma invisible os hace vivir centrado en el yo. 그 사단이 부린 귀신이 여러분의 생각과 마음에 여러분의 것으로 딱 망대를 세웠다는 거예요. Esta obra de Satanás obra de tal forma que ha levantado su torre en vosotros usando a los demonios. 이 빛이 비치는 순간에 바울이 깨달아진 거예요. Pablo lo entendió en el momento que vio esa luz. 은혜. He recibido esa gracia que antes no pude, 믿음, a través de la fe. 선물. Y esto es un regalo de Dios. 내가 아니구나. No es yo, 하나님께서 sino que Dios vino a mí. 이게 은혜구나. Eso es gracia. 나 아닙니다. No es yo. 내가 뭐 믿은가 아닙니다. No es que yo crea en Dios. 내가 하나님을 알 수도 없었습니다. Yo no puedo conocer a Dios por mí mismo, sino que Dios, 영세전에 창세전에 desde antes de la creación del mundo, 그래서 우리를 예정하사 Cristo estaba preparado. 종교는 납니다. La religión es yo. 내가 하는 겁니다. La religión es yo haciéndolo. 복음은 그거 아닙니다. Pero el Evangelio no es eso, 하나님께서 sino que Dios 믿음도 내가 믿은가 아닙니다. comienza desde Dios. La fe también. 나를 주셔서 믿어지게 하는 거예요. Porque Dios me dio gracia, pude creer en Él. 맞습니까? ¿Es así? 나 아니라니까. No es que habéis creído, sino Dios. 여러분을 알면은요. 나라는 게 없어져 버려요. Dios os ha hecho creer. Si realmente conoces el Evangelio, el yo ha de desaparecer en ti. 자꾸만 하나님 안 믿습니다. Pero Satanás continuamente aviva ese yo para que no creas en Él. 진짜 빛이 비친 사람은 영세전에 창세전에 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 예정하셨다. Aquel que ha recibido esa luz que ha sido resplandecida en su vida, lo sabe. 스데반 죽이고 교회를 핍박하러 갔잖아요. Por eso, Pablo, quien era Saulo antes, vivía persiguiendo a los cristianos y mató evangelistas. 부활의 주님이 나타나요. Pero Jesucristo resucitado se presentó delante de él como luz. 사울아 사울아 어찌하여 네가 나를 박해하리. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 니시 오니까 ¿Quién eres, Señor? 나는 네가 박해하는 예수님. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 그 말 한마디에 사울이 뒤집어졌어요. Con esa palabra nada más, Pablo cambió por completo. Ahí se resplandeció luz. La torre de Satanás en él se derrumbó en ese momento. Y Jesús se volvió su dueño. 그 마음과 생각이요. 기도가 되기 시작. En su pensamiento y corazón empezó a orar. 자기의 삶이 핍박자가 전달하는 자로 바뀌기 시작. Y cambió, Dios obró en su vida para cambiar de ser perseguidor 바울만 특별한 a alguien que predicaba el Evangelio. 하고 내게 바울에게 임한 성령은 똑같은 성령입니다. No era nada especial, sino que el mismo Espíritu que vino sobre nosotros ha venido también a Pablo. 믿습니까? ¿Lo creéis así? 한마디로 말하면 영적 치유됐잖아요. Es alguien que recibió sanidad espiritual. 당연히 정신 치유됐어요. Por supuesto, mentalmente también recibió esa sanidad. Y su estilo de vida, su vida, 제가 전달하는 대로. se volvió, recibió esa sanidad de ser perseguidor a predicar el Evangelio. 하나님이 믿어지니까 이제 실제로 뭐냐 이 생각과 마음이 이제 뒤바뀌는 거죠. Como empieza realmente a creer en Dios, su pensamiento y corazón empieza a cambiar. 마음과 생각에 변화가 온 거죠. Su corazón y pensamiento empieza a venir cambios. Empieza a venir un pensamiento y corazón diferente. 할 수밖에 없었던 이유. Y empezó a entender su pasado de por qué vivió matando cristianos. 하나님이 다 허락하신 거구나. Esto es algo que Dios permitió, pero yo estaba bajo esa obra de Satanás. 이 그리스도의 빛 앞에 완전히 무릎 꿇게 하시려고 하나님이 나의 지난 모든 과거를 하나님이 절대 주권 속에 나를 인도하시고 Dios permitió que yo viviera ese pasado para que hoy pueda estar de rodillas delante de Cristo. 바뀌었지요. Cambió. 하나님이 임하니까 하나님이 역사하니까 생각과 마음에 모든 부분이 깨달아지기 시작합니다. Como Dios obró y vino a su vida, su pensamiento y corazón cambió. 과거가 스데반을 돌로 쳐 죽이기까지 공문받아가 제자를 잡아 죽이러 가는 그 모든 과거까지도 하나님의 은혜. Todo su pensamiento y corazón cambió por completo y vio que era la gracia de Dios en él. 그 과거도 끝이 Hasta su pasado lo solucionó. 어린 공예원으로 바리새인으로 베냐민 지파로 태어났던
그 지난날의 모든 과거가 전부 다 뭐냐? 그리스도 하나님이 진짜 깨닫도록 하나님 하신 축복이라는 게 다 바뀔 거예요. Y vio que era de la descendencia de la tribu de Benjamín, que era fariseo, todo eso no servía para nada y que lo importante era conocer a Cristo. 이걸로 나를 그리스도 하나만 모르게 만들었다는 것까지도 다 깨달으신 거예요. Llegó a entender que Satanás incluso utilizó toda esa posición que él tenía en el pasado para impedir que conociera a Cristo. 있는 거 자랑하는 만 거 그거 여러분 그리스도 앞에서 다 내려놔야죠. Por eso él llegó a confesar que no hay nada de lo que yo pueda alardear, sino solo de Cristo. 좋은 거라고 했던 그거 여러분 그것 때문에 그리스도 앞으로 못 가고 그리스도 안 돼. Parece que hay algo bueno en mí, pero si eso bueno me impide realmente conocer a Cristo, no es tan bueno. Sanidad espiritual. 이게 뭐냐? 마음 생각에 Entonces, 기도가 되기 시작. su pensamiento y corazón recibió la sanidad hasta el punto que la oración tomaba lugar en él. 여러분이 뭐냐? 당연히 이제 뭐냐? 그리스도의 마음 기도가 되기 시작. Como Dios empezó a tomar el control de su vida y ser el dueño de su vida, 오셔서 empezó a poder orar 하나님의 말씀을 이루고 말씀에 순종하는 삶을 살았더니 y empezó a vivir una vida donde veía solo el cumplimiento de la palabra en su vida y a través de él. 전도. Es el evangelismo. 하나님은 말씀이잖아요. Dios es la palabra. 말씀이 깨달기 시작. Empezó a entender correctamente la palabra. 하나님 쓰시는 데는 이미요 율법 말씀이요 딱 정리된 거예요. Pablo tenía la ley bien puesta en su corazón, pero en el momento que conoció el evangelio, lo organizó 그리스도 하나로 예수님으로 모든 율법이요 해석이 다 됐고 y entendió toda la ley centrada en Cristo, en Jesús. 이 말씀이 이제 성령으로 역사하니까 하나님이 쓰실 수밖에 없고 하나님 역사할 수밖에 없는 사람이 된 거잖아요. Entonces se volvió una persona que Dios no tenía más remedio que utilizar. 근데 이 성령이 역사하기 전에 내가요 신비가 먼저 들어가 있으면은 이 뭔가 체험해 버리면요 이상적으로 아프다. Si antes que la palabra y la obra del Espíritu Santo en mi vida está la experiencia y algo místico en mí, no puede obrar la palabra. 말씀이 여러분에게 먼저 자리 잡는 게 금방 중요해요. Por eso es muy importante que en tu corazón y pensamiento esté la palabra siempre. 이 말씀이 뭔가 여러분에 들어가 있는 데서 하나님이 역사해야 성령의 역사가 같이 가야 바르게 가요. Que es la palabra de Dios el que tome su lugar en tu vida, entonces podrás recibir la guía correctamente. 전혀 내 안에 하나님의 말씀이 정리가 안 되고 말씀이 기초가 없는 사람에게는 뭐가 와버리면 당기로 간다니까. Sin tener esto organizado, tú experimentas algo místico y te vas por un camino que no es el que ha de ser. 그 뭔가 귀신 보고 시달린 인간들이 뭔가 교회 가지고 막 정확하게 복음으로 정리가 안 되면은 내가 하나님 하고 돌아다닌다. Hay personas que oyen voces, personas que han visto espíritus o demonios y son atormentados con pesadillas, vienen a la iglesia y experimentan algo que no es la palabra, se van 인도를 못 받죠. y tienen una vida de fe extraña, muy espiritualmente mística. 뭔가 느끼고 경험한 그게 다라. Y piensan que lo que han experimentado lo es todo y eso es Dios. 사람 끌고 다니죠. Y ayudan a que y quieren que otros experimenten lo mismo, para que hablen en lenguas como ellos han hecho, para que hagan otras cosas, 성질로 거시지 막. diciendo, tienes que hacerlo como yo, sígueme, ora de esta forma. 그래서 이 마약이나 알코올이나 특히 중독의 문제 가운데 빠질 때 한 사람이 복음으로 다르게 돌아온다는 건 기적 같은 역사예요. De verdad que un adicto a la droga o al alcoholismo pueda cambiar por el Evangelio es un gran milagro. 저는 진짜 하나님 은혜로요. 이 바울에게 이 동력자 브리스길라 같은 사람이 만나졌다는 게 기적 같은 은혜잖아요. Yo veo que Pablo que se haya encontrado con alguien como Priscila y Aquila era un milagro que Dios hizo. Es algo que solo Dios podía hacer. 자, 이러니까 당연히 하나님이 이 바울에게 브리스길라 아굴라 같은 제자를 딱 만나. Porque esto tomó lugar previamente en la vida de Pablo, es que un día en el horario Dios le permitió el encuentro con Priscila 에베소 지역의 흐름을 뒷바꿔. y cambió la corriente de Éfeso a través del encuentro con los discípulos. 그런데요, 여러분 개인의 부흥이 일어나야 돼요. Para que venga el avivamiento de iglesia ha de venir el avivamiento personal primeramente. 여러분 개인의 부흥은 뭐냐? ¿Cuál es tu avivamiento personal? 마가 다락방의 역사가 여러분에게 실제로 뭐냐? 체험되는 거예요. En otras palabras, de forma real, las obras del aposento alto de Marcos han de levantarse también en tu vida. 그 바울이 에베소에 가가지고 가장 먼저 한 게 뭡니까? Pablo, ¿qué es lo primero que hizo cuando fue a Éfeso? 사도행전 2장에 마가 다락방에 일어났던 하나님의 역사가 그대로 그 현장에 La misma obra que se levantó en el aposento alto de Marcos en Hechos 2 se levantó en Éfeso a través de Pablo. Es así. 이 흐름이 여러분이 전달돼. Esa corriente ha de ser transmitida también hoy a través de ti. 개인의 부흥이 되졌다. 당연히 뭐냐? 마가 다락방
다락방에 일어났던 하나님의 역사가 여러분의 동일하게 일어나는 거예요. Si tú has cambiado de esta forma, también cambiarás en el campo a otras personas. 이 제자 12명이 뒤집어졌는데 상태가 바뀌었는데 에베소가 바뀌는 역사는 Estos 12 hombres que se encontraron con Pablo, que eran discípulos, cambiaron su estado espiritual a través de este encuentro y la historia de Éfeso cambió por completo. En el aposento de Marcos eran 120. Eran 120 los que estaban en el aposento de Marcos y Dios cambió todo a través de ellos. En Éfeso también 12 personas, igual que Jesús lo hizo. 초대교회 마가다락방에 일어났던 흐름이 에베소에 Igual que también lo hizo el aposento de Marcos en Éfeso. 이 12명이 바뀌니까 회당, Al cambiar estos 12 discípulos, la sinagoga 회당, donde están reunidos los judíos, 에베소 복음의 중요한 황금무장, es un campo de oro donde se reunía la gente importante para cambiar Éfeso. 거기에 제자들 찾아내고요. Ahí se levantaron o pudieron encontrar a los discípulos. También se levantó persecución y eso les llevó a reunirse aparte en Tirano, en la escuela de Tirano, 완전 집중. donde se concentraron durante 2 años en una minoría y a través de esa concentración en unos pocos todas las personas de Asia escucharon el Evangelio. 모든 뒤트인 제자들이 있는 현장에 이 일 일어나게 되길 바랍니다. Deseo que esta obra se levante en los campos de todos los discípulos de la iglesia de a las naciones. 하나님이 역사하시면 돼. Si Dios obra en tu campo, será posible. 지금도 살아계신 하나님이 여러분에게 역사할 수 있는 상태가 되라. Dios que está vivo, obra de la misma forma cuando tu estado espiritual cambia. 이 모든 걸 가지고 찾아와서 역사할 수밖에 없는 상태가 되라. Cambia y ten un estado espiritual donde Dios pueda obrar a través de ti. 상태를 바꾸는 하나님의 집중 속으로 들어가라. Para cambiar ese estado espiritual, entra dentro de la concentración. ¿Lo entendéis? 여러분 있는 사업장 가정마다 이 마가다락방에 일어난 역사는 지금도 일어나야 돼. En tu puesto de trabajo y en tu familia ha de levantarse esa obra del aposento alto de Marcos. 그게 개인 부흥이에요. Eso es el avivamiento personal. 결과적으로 교회 부흥 일어나요. Y la conclusión es que se levantará el avivamiento de iglesia. Funciona así. 특히 목사님들이 이 상태가 바뀌면 개인이 부흥되면 미자립 탈출이에요. Si un pastor que está plantando su iglesia y tiene muchas dificultades económicas también, realmente cambia su estado espiritual, 여러 가지 다른 도움으로 se soluciona todos los problemas. No es que tengas que recibir alguna ayuda. 정책적으로 행정적으로 도와주는 것도 한계가 있어요. Ayudarte económicamente o ayudarte en la administración 이게 필요 없어요. tiene una limitación. Es hasta innecesario. No hace falta. 도움이 되지. Si tú cambias tu estado espiritual, todo más 이게 sigue. 오히려 악이야. Ayudarte cuando no has cambiado tu estado espiritual no es bueno para ti. 제목을 알아들어야 돼. Tenéis que entenderlo. 목사님들이 개인 부흥이 일어나면 미자립 해방돼요. Si cambias tu estado espiritual, si tienes ese avivamiento personal, pastor, tu iglesia 뒤집는 역사다. empieza a cambiar. 현장 부흥. Tu iglesia empieza a salvar el campo. 이 일에 정인되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Os bendigo para que seáis testigo de esto. 그래서 오늘 여러분 또 우리 중독 지부장 목사님들이 거의 대부분 개척교회고 어떻게 보면 미자립교회 목사님들이 많습니다. Hoy tenemos este entrenamiento por la tarde, donde vienen muchos pastores que han plantado sus iglesias nuevamente. 돌아 계십니다. Donde pastores con iglesias pequeñas vienen a entrenar también. 꼭 기도하는 게 한 달에 한 번씩 하는 중독 지부장 집중훈련이에요. Es una vez al mes que tenemos este entrenamiento. Tenéis que orar por ellos, creyentes. 마음 담고 기도하고 여러분 함께 인도받으셔야 돼요. Tenéis que orar y recibir la guía también bajo este entrenamiento. 전 세계로 가야 됩니다. Porque esta corriente ha de ir a todas las naciones. 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 어떤 우리를 살리시고 부흥케 하심을 감사합니다. Gracias porque tú nos has salvado cuando estábamos muertos. 모든 성도들이 있는 현장에 마가다락방의 역사 일어나게 하옵소서. Que en todos los campos donde están nuestros creyentes se levante la obra del aposento alto de Marcos. 살 수밖에 없는 상태를 바꾸어 주옵소서. Que cambie nuestro estado espiritual para que tú puedas obrar a través de nosotros. 모든 성도들이 깨닫고 이 흐름 속으로 집중 속으로 인도받게 하옵소서. Que todos los creyentes puedan entenderlo y recibir la guía para que puedan entrar bajo la concentración. 이름으로 기도하옵나이다. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.